हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो हम इस वीडियो में एक साइंस प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, वो भी बैम्बू स्टिक से हम बनाने वाले हैं एक धमाकेदार साइंस प्रोजेक्ट। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बनाते हैं साइंस प्रोजेक्ट जो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं।